जगत जननी लक्ष्मी मां 132तम जन्म महोत्सव पालित। मयूरभंज जिला बामनघाटी उपखंड रायरंगपुर म्युनिसिपालिटी अधीनस्थ महुली जिन्हा स्थित सत्संग केन्द्र आनुकूल्य श्री श्री ठाकुर धर्मपत्नी लक्ष्मी मां 132तम जन्म महोत्सव दिवस पालित हो जाइछि। कार्यक्रम में प्रातः विनती प्रार्थना सत्ग्रंथादि पाठ मांकर 132तम जन्म लग्न घोषणा सह संगीतांजलि अनुष्ठित होइतिला। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଋତ୍ୱିକ ନିଗମାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ନେମାଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରରୁ ବିନୟ କୁମାର ଦାସ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଜନ୍ମ ଲଗ୍ନ ଘୋଷଣା କାଳରେ ଋତ୍ୱିକ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନୀଷ ମହାପାତ୍ର ସତ୍ୟାନୁସରଣ ପଠନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରମୁଖ ଧର୍ମଯାଜକ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ ଜୀବନୀ ତଥା ଆଦର୍ଶ ପରିବାର ଜୀବନ, ସମାଜ ଜୀବନ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜୀବନ କିଭଳି ସୁଖମୟ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। पूनम महांती, मधुस्मिता गिरी, वर्षा महंत और मिहिर कुमार महापात्र भजन परिवेषण करथिला बेले श्री भास्कर प्रतम पट्टनायक और विनय कुमार दास कोरस और कीर्तन परिवेषण करथिले। सरोजिनी पट्टनायक मां मानकर सम्मिलनी परिचालना करथिले। संध्याराणी आचार्य, अंजु गोस्वामी, वंदिता ज्योतिषी प्रमुख नारी माने मार्जित हेबा सह धर्म शिक्षा, सेवा मनोभाव और दान परायण हेबा आवश्यक बोली गुरुत्वारोप सह परिवार समस्तଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିବାକୁ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତାମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 200ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ରାୟରଙ୍ଗପୁରରୁ ଶ୍ୟାମଳେନ୍ଦୁ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, जनशक्ति टीवी।